Ako ste u dilemi da li pravilno pakujete ranac, dobra vest. Ne postoji jedan pravi način, već niz smjernica i pravila. Ove smjernice će vam pomoći da pronađete sistem pakovanja koji vama odgovara. U ovom vodiču podelit ćemo ključna pravila, savjete i trikove kako da pametno, efikasno i funkcionalno spakujete svoj ranac. Bilo da idete na jednodnevni hajk ili višednevnu avanturu. Kada se pametno spakujete, ranac može da proguta neverovatnu količinu opreme. Ali postavlja se pitanje gde šta ide. Svaki planinar, svaki ranac i svaka avantura su drugačiji. Međutim, bez obzira na to postoji neka opšta pravila koja morate primijeniti prilikom pakovanja vašeg ranca. Najteže stvari idu što bliže vaših leđa, negde u visini sredine leđa. Lakši predmeti dalje od leđa, a lakše stvari koje nećete koristiti tokom dana u hajku na dno ranca. Srednje teške stvari i one koje vam tokom aktivnosti mogu zatrebati stavljati na vrh ranca. Razlog ovom opštem pravilu su fizika i anatomija čoveka. Nošenje ranca dodaje težinu vašem telu, a kako se ta težina nalazi na vašim leđima, tako se pomera centar vaše ravnoteže unazad. Da biste to kompenzovali, vi se nesvesno naginjete napred i na taj način dolazi do opterećenja kičme. Iz tog razloga je jako bitno težinu držati što bliže telu. Kako biste lakše razumeli ranac, možemo podeliti u nekoliko zona pakovanja. Donja zona za lakšu i glomaznu opremu koju nećete koristiti dok ne stignete u kamp. Središnja zona za teže i čvrste stvari. I gornja zona za srednje tešku opremu i onu koju često koristite tokom aktivnosti. Džepovi za stvari koje su vam potrebne da budu pri ruci. Spoljašnji sistemi za kačenje stvari za stvari koje treba da su lako dostupne i ne mogu stati u ranac ili ga mogu oštetiti. Cilj je da ranac bude stabilan i kompaktan, da se ne pomera i ne remeti vam centar ravnoteže dok hodate. Jer, kao što smo pomenuli, težina mora da bude što bliže leđima. Ako stavite teške stvari daleko od leđa, ranac vas vuče unazad. Ako ih stavite previsoko, gubite ravnotežu. Ako su prenisko, dodajete opterećenje na čitava leđa. Sada kada ste razumeli kako težina ranca utiče na vašu ravnotežu, evo šta od opreme i stvari pakujemo po zonama. Na dno ranca pakuju se stvari koje nećete koristiti dok ne stignete u kamp. To su obično glomazni, ali meki predmeti koji mogu da popune prostor i naprave neku vrstu amortizera za vaše leđa i ranac. Na dno ranca smeštamo sledeće stvari. Vreća za spavanje, čak dosta modela ranaca ima i poseban odeljak za nju. Podlošku za spavanje, naročito ako možete da je zarolate. Rezervnu odeću ili odeću za spavanje, rezervne cipele i ako neko voli papuče za kamp. Većina ovih stvari su mekane i idealne su da popune donji deo ranca i amortizuju opterećenje koje nosite. I zapamtite, dno ranca je za stvari koje koristite uveče. Na ovaj način nećete doći u situaciju da na sred staze morate da istresete ceo ranac kako bi došli do, na primjer, jakne. U sredinu ranca pakuju se teški i kompaktni predmeti koje nećete vaditi dok ne stignete u kamp. Ovde je vrlo važno, kao što smo napomenuli, napraviti dobar centar težišta kako bi ranac lepo legao uz leđe i kako vas ne bi vukao napred ili nazad. I ovo je jedan od najčešćih problema kod početnika, pa tako ranac od 10 kg može da vam napravi pakao na stazi. Evo šta ide u sredinu. Šator ili deo šatora. Hrana za obroke, ali ne užina koju koristite tokom dana, već glavna hrana za kamp. Sistemi za kuvanje, posude, esce, gorionik, plinska boca. Dodatna voda, rezervoar za vodu ili camelback. Neki od ranaca posjeduju i posebnu pregradu za ovaj sistem. Dodatna odeća, teške stvari u središtu ranca pomažu da se opterećenje prenosi naniže prema kukovima, umjesto da ranac visi ili vuče u strani. Čak i kada su stvari koje smo naveli postavljene u središnju zonu, obratite pažnju na njihovu poziciju u toj zoni. Pa tako, teške stvari koje ne žuljaju stavite bliže leđa, kako vas ne bi vukle unazad. Kako biste maksimalno iskoristili prostor i povećali udobnost, obavite teške predmete mekšim stvarima. Na ovaj način popunjavate praznine, sprečavate da vas oprema žulja i da se pomera tokom hodanja. Dodatni savjet. Ako koristite camelback, napunite ga i spakujte pre ostalih stvari. Ubacivanje punog rezervoara u spakovan ranac je nemoguća misija. U gornji deo ranca ide ono do čega želite da dođete brzo, stvari koje mogu zatrebati tokom dana, bez obzira da li ste na stazi, pauzi ili u nekoj hitnoj situaciji. Ovde spadaju odeća koja može zatrebati tokom hajka, jakne, flis, pantalone, užina, popularni sendvič ili već pripremljeni obrok, oprema za toalet, da, može i krep strep koji smo već pominjali u prethodnim epizodama. Ukoliko ranac nema kapu sa pregradama ili dodatne džepove, ovde ide i flašica za vodu, prva pomoć, čajna lampa, snekovi, prusik i filter za vodu. Dodatni savjet.
Posjetite nas na Beo Hiking Festu koji se održava 12. i 13. aprila u Beogradu. Dođite da pričamo o opremi, bit ćemo na štandu B18. Čekamo vas da se družimo i pričamo o outdoor opremi. A sada da se vratimo na savjet. Trudite se da gornja zona ranca bude uredna, ne pretrpavajte je. Cilj je da sve što se nalazi u gornjoj zoni možete da dohvatite u jednom potezu, bez kopanja. Ranci se razlikuju po broju i tipu od džepova. Neki imaju preklope sa džepovima, neki prednje rastegljive mrežaste džepove, bočne džepove za flašice i džepove na pojasu oko struka. Neki čak imaju džepove unutar džepova. Sve ove pregrade su idealan prostor za sve sitnice koje koristite, a moraju vam biti lako dostupne. Prva pomoć, u kapi ranca ili u bočnim džepovima koji se zatvaraju. Nož manjih dimenzija, još bolje preklopni, GPS uređaj, telefon, mapa, kompas, naočare za sunce, kačket, šešir i druga zaštita za glavu. Čeona lampa, krema za sunčanje, labelo, sredstvo protiv insekata. Užine, snekovi i flašice sa vodom. Rain cover, ključevi, novac, dokumenta i kartice. Dodatni savjet. Potrudite se da zavisnosti od ranca koji nosite dobro organizujete ove stvari, jer ćete većinu često koristiti u svakom delu vaše avanture. Također, trudite se da ove neophodne sitnice uvek držite na istom mestu. Ovakav raspored treba da vam postane navika kako bi u hitnim situacijama uvek znali gde je šta. Sada, kada znate gde se šta od opreme nalazi, pravi je trenutak da vam damo savjete kako da lakše spakujete sve te stvari. Ali pre nego što pređemo na pakerske tipse, ako vam se ovaj sadržaj sviđa, uradite jedan like i subscribe na naš kanal. Pakerski tipsi. Napravite spisak opreme koja vam je neophodna. Jedan širi spisak kao checklistu. U zavisnosti od dužine trajanja avanturi ili uslovu u kojima idete, po listi pakujte samo neophodne stvari. Ovo vam pomaže da ne zaboravite neophodne stvari, ali i da ne preterate sa količinom koju nosite. Sve na pod. Jedan od najboljih načina da započnete pakovanje nije da odmah zaronite u ranac, već da sve, ali bukvalno sve izložite ispred sebe. Na pod, na sto, na krevet, kako vam odgovara. Osim što je to odlična prilika za fotku za Instagram, ova navika vam daje pregled. Vizualni osjećaj koliko stvari zaista planirate da ponesete. Možete na ovaj način i odvojiti stvari po zonama koje smo pominjali i početi test pakovanja, što je upravo i naš sljedeći tip. Testirajte, testirajte i testirajte. Pre nego što krenete na pravu avanturu, testirajte svoj ranac kod kuće. Spakujte ga kao da tog momenta krećete i stavite ga na leđa. Prošetajte, penjite se u stepenice, čučnite. Ako ranac negde žulja, vuče ili beži, bolje da to otkrijete odmah nego negde nasred planine. Još je bolje ako tu probnu vožnju ranca uradite u nekom kraćem hajku kroz prirodu gde inače šetate svakodnevno. Koristite dry bagove. Ako želite da spojite organizaciju i zaštitu i kompresiju u jednom, dry bagovi su vaš najbolji prijatelj. Ubacite odeću u jedan dry bag, istisnite sav vazduh, smotajte i zatvorite. Dobijete kompaktno pakovanje, više prostora u rancu i dodatni sloj zaštite od vlage. Idealni su i za elektroniku, kablove i baterije i sve ono što jednostavno ne sme da pokisne. Ako nemate dry bagove, i ziplock kesice mogu završiti posao. Rolaj, ne folduj. Zaboravite na klasično slaganje odeće. Umjesto da foldujete kao u ormanu, rolajte. Urolana odeća čini da pakovanje bude kompaktnije i stavlja više prostora za veće stvari. Razvijte svoj sistem pakovanja i držite ga se svaki put kada krenete na avanturu. Ne postoji jedan savršeni način koji važi za sve, ali postoji način koji će funkcionisati baš za vas. Ključ je u tome da kroz praksu naučite gde šta ide i da taj raspored postane vaša rutina. I zašto je ovo važno? Kada znate tačno gde se šta nalazi, prva pomoć ili jakna kada krene da pada kiša štedi vam vreme i energiju. Mnogi početnici svaku turu pakuju drugačije i onda na stazi stalno kopaju po rancu, traže, vade da bi sve došli do jedne stvari. Korigujte listu pakovanja. Posle svake ture zabeležite šta ste koristili, a šta ne. Ovo može pomoći da unapredite vaše pakovanje u budućnosti. I ne zaboravite da sve što spakujete u ranac nosite na svojim leđima. Stara poslovica. Neka ga leba ne jede je jedna od najvećih neprijatelja udobnog kretanja u prirodi. A ako je ranac pretežak, smetaće vam i odvlačiti pažnju od najbitnijih stvari zbog koje idemo u prirodu, a to je uživanje. Sada kada ste postavili ranac na svoje leđa, pravac u novu avanturu. Ali, ako još uvek niste sigurni da ste dobro postavili ranac na svoje leđa, pogledajte ovu epizodu.